सारा विश्व रे ब्रह्मांड रे जो शक्ति पूरिकी रही ताकू आम कहते ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म शक्ति कौन ना न वीर्य न रज से दीटार मिलन हूँ ब्रह्म शक्ति। एवं से ब्रह्म शक्ति जितेबाला आलोक प्रदान करती सी हो जाती ज्ञान शक्ति। ब्रह्म जितेबाला ज्योति रे परिणत होती कहुए ज्ञान शक्ति है। से ज्योतिर जो धड़ा किरण को कहुए इच्छा शक्ति। ज्योति एवं तांकर किरण ज्योति हेले ज्ञान एवं तांकर किरण है इच्छा। ज्ञान को आम कहते पुरुष इच्छा को कहते प्रकृति। अच्छा यही पुरुष प्रकृति सृष्टि हो जाए विश्व ब्रह्मांड रे हेले ज्ञान सूर्य है आमर ताकू कहती स्पिरिचुअल सन आध्यात्मिक सूर्य। आध्यात्मिक सूर्य भौतिक सूर्य फिजिकल सन सहित तार संपूर्ण लिंक रही। कहीं ना आध्यात्मिक सूर्य रु भौतिक सूर्य सृष्टि होती से आध्यात्मिक सूर्यर प्रकृति भौतिक सूर्य टे निहित अच्छी। अच्छा भौतिक सूर्य तेणु आम जो उल्टा बाटे विचार करवा भौतिक सूर्यर प्रकृति को जदि आम माने विश्लेषण करवा ताले ज्ञान सूर्यर प्रकृति आमको जना पड़ज है कि। अच्छा ज्ञान सूर्य होती छोटा भौतिक सूर्य होती अंध। छोटा अंध कौन ना छोटा कौन करे ना चाली पारे ना किंतु देखी पारे। आउ अंध कौन करे ना देखी पारे ना किंतु चाली पारे। सेतिपाई भौतिक सूर्य चाली पारे। भौतिक सूर्यंकर सूर्यालोक से शून्य रे से कौन गोटे निर्दिष्ट स्पीड रे सूर्य कणिका आलोक कणिका गति करुची। तेणु भौतिक सूर्यर आलोक किरण से शून्य रे गतिशील किंतु पारमार्थिक शून्यर आलोक से शून्य रे गतिशील नुहे से शून्य रे स्थिर स्थिर भाव स्थिर ज्योति सारा विश्व रे बिछे ही रही से आलोक हूँ स्थिर आलोक। किंतु भौतिक सूर्यर आलोक शक्ति हूँ गतिज शक्ति। पारमार्थिक सूर्यर आलोक शक्ति हूँ स्थितिज शक्ति। आ भौतिक सूर्यर आलोक शक्ति हूँ गतिज शक्ति। तेणु स्थितिज शक्ति जो आलोक पारमार्थिक आलोक सी कौन करे ना छोटा सदृश एवं आमर भौतिक सूर्यर आलोक हूँ अंध सदृश। भौतिक सूर्य आलोक रे चेतन शक्ति नाही चेतना लोक नाही तेणु सी अंध। आउ ज्ञान सूर्य रे गति जेहेतु नाही सी हूँ छोटा। तेणु ज्ञान सूर्य कौन करती ना भौतिक सूर्य को अवलंबन करी प्रकाश पाती। अच्छा भौतिक सूर्य रे कौन अच्छी ताको आम देखा तापर बुझा भौतिक सूर्य सूर्यालोक। अच्छा सूर्यालोकर प्रकृत किरण केईटा सूर्यानकर प्रकृत किरण आमर वैज्ञानिक न्यूटन बाहर कले 7टा बागनिश हनाला मुने परवर्ती काल रे आमर वैज्ञानिक माने कहिले नाई नाई 7टा किरण नुहे मौलिक किरण हूँ 3टा गोटे नाली गोटे नील गोटे हलदी। ए 3टा मौलिक प्राइमरी कलर रु कौन हुए ना आमर 7टा वर्ण सृष्टि हुए। अच्छा जदि हुए आमर पुणी पुणी विज्ञान कहूँ जे 7टा रंग को मिशे देने धड़ा आलोक हम। तेणु 7टा रंग को जब मिशे देले धड़ा आलोक हूँ 3टा रंग को मिशे देने धड़ा आलोक हम। अच्छा जदि है ताले टोटाल आलोकर अंश कईटा हो गला ना 4टा गोटे हूँ नाली नील हलदी एवं धड़ा रंग माने किरणर अंश है 4टा। किंतु सूर्य चिरस्थायी नुहति भौतिक सूर्य चिरस्थायी नुहति कहीं तांको भितरे जे जो रासायनिक प्रक्रिया घटुची घटिकी से आलोक बाहरुची किंतु से रासायनिक प्रक्रियाटा स्थिरस्थायी नुहे दिने ना दिने से रासायनिक प्रक्रियार माने समाप्ति घटिबो। जेतोले सूर्य गोटे रासायनिक प्रक्रियार समाप्ति घटिबो सूर्य आलोक विहीन हो जिवे। सूर्य जेतोले आलोक विहीन हो जिवे सौर मंडलटा अंधार हो जिवो। तेणु से अंधार भितर सूर्य ग्रह उपग्रह पर गोटे आलोक विहीन वस्तुपिंड रूप अवस्थान करेंगे। अच्छा जिते हेबे ताने सेई समय रे सेई जो तांकर जो किरणटा सूर्यंकर किरणटा सेठी अभाव हो जिवो बा अंधार किरण ताकु आबा।
ବୁଝିଲୁ ଅନ୍ଧାର କିରଣ ବା କଳା କିରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଲୋପ ଘଟିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ କିରଣ ଜାତ ହବ ସେଟା କିରଣ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି କଳା କିରଣ, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, କିରଣ ବିହୀନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଂଶ କେତେଟା ହେଲେ? ଅଂଶ ହେଲେ କେତେ ନା 5ଟା। କିଏ ସେ ନା ଆଲୋକ ସମୟରେ ସେ 4ଟା ଅଂଶ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ନାଲି ନୀଳ ହଳଦୀ ଧଳା, ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ସେ ହେଇଗଲେ କଳା। ଏଟା ହେଲା 5ଟା ଅଂଶରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସୌର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଠିକ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 5ଟା ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ 5ଟା ଅଂଶକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା 5ଟା କଳା। ସୌର ସୂର୍ଯ୍ୟର 5ଟା ଅଂଶକୁ କହିବା ଆମେ 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର 5ଟା ଅଂଶକୁ କହିବା ଆମେ 5ଟା କଳା। ଏଇ ପଞ୍ଚକଳା କିଏ ସେ ନା ନୀଳ, ଲୋହିତ, ପୀତ, ଶ୍ଵେତ, କୃଷ୍ଣ, ଏଇ 5ଟା କଳା। ଏଇ 5ଟା କଳାକୁ ଆମର କୁହନ୍ତି କଣ? ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ 5ଟା କଳା ହଉଛି ଅଂଶ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଣବ ସହିତ ଓଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ବୁଝିଲେ କି? ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଓଙ୍କାରର ଅଂଶ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରାଟା, ପଞ୍ଚ କଳାଟା ଓଙ୍କାରର ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଧ୍ୱନି କି କୁହାଯାଏ ଓମ୍। ବୁଝିଲ ନା? ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି କି ବା ଶବ୍ଦ ଅଂଶଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଓମ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚ କଳାରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ରା। ତେଣୁ ଓମ୍ ଧ୍ୱନିର 5 ଗୋଟି ମାତ୍ରା ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଆଲୋକରୁ 5 ଗୋଟି ମାତ୍ରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ଓଙ୍କାରର କିଏ ସେ ନା ଅ, ଉ, ମ, ଇ, ଅଂ, এই 5ଟା ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। এই 5ଟା ମାତ୍ରା ପଞ୍ଚ କଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନାତ୍ମକ, ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପୂରିକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପୂରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ମହତତ୍ଵ ବା ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵରୁ ଅହଙ୍ଗ ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅହଙ୍ଗ ତତ୍ଵରୁ ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ସେଠୁ ନାନାଦି ପଦାର୍ଥ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ଓଙ୍କାରରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଏହା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ବୁଝିଲା ନା? ଓଙ୍କାରରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି। ଓଙ୍କାର ହେଲା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ହଉଛି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଦିଟା ମିଳିତ ଭାବରେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵକୁ ମହତତ୍ଵ କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ଵରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଅହଙ୍ଗ ତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅହଙ୍ଗ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଅହଙ୍କାର କହିବା। ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର, ଯିଏକି ଜଡ ଚେତନାତ୍ମିକା ସ୍ତର। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ସ୍ତରରୁ ଆମର ଜଡ ଚେତନାତ୍ମିକ ସ୍ତରରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର 5 ପ୍ରକାରର ଜଡ ଚେତନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅହଙ୍କାର ସ୍ତରରୁ 5 ପ୍ରକାରର ଜଡ ଚେତନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି, ମିଳିତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଏ ସେ ନା 5 ପ୍ରକାରର ଜଡ ଚେତନା ଶକ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମାନସ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତି। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରାଣ, ଏଇ 5 ପ୍ରକାରର ଜଡ ଚେତନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ସ୍ତରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ଜଡ ଚେତନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମ ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଟି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ସ୍ତରରୁ 5 ପ୍ରକାରର ଜଡ ଚେତନାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରାଣ, ଏ 5ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅହଙ୍କାର ସ୍ତରରୁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 5 10, ଇଏ ହେଲେ 5 15। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚଭୂତ 5, ପଞ୍ଚ ଶକ୍ତି ବିଷୟ ହଉଛି 5 5 5 10 ହେଲେ 25।
तेणु ये 25टी तत्व संपूर्ण आम शरीर भितर सृष्टि होची। तेणु ताको कहते कौन ना पंचविंशति तत्वज्ञ पंचविंशति तत्वज्ञ दत्र कृत्रा समय बसन जटी मुंडी शिखिबा भी मुच्यते नात्र संशय। बुझल। ओम क्लीं वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। आज एतिकी फूल फुटे केतकी। बुझल।